ओडिशार पारंपरिक एई छेनापोड़ श्री जगन्नाथंकर 56 भोग मध्यरु अन्यतम। रथयात्रा समय रे एई छेनापोड़ श्री मंदिर रे भोग लगी थाए। आपण माने मध्य घरे अति सहजरे बनै परिबे। बिना चीनी रे आमे छेनापोड़ बनिबा। आपण माने वीडियो को फुल एंड पर्यंत देखिबे। रेसिपी पसंद आसिले मो चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। चलंतु आजिर एई छेनापोड़ रेसिपी स्टार्ट करबा। छेनापोड़ बनेबा पई आमे प्रथमे गोटे छोट बाउल रे 3 ରୁ 4 चामच भिनेगार नहीं जिबा। जेतिकी भिनेगार नबा सेतिकी सेम क्वांटिटी रे पानी मिसेबा। पानी मिसै सल्ला परे भलसे आमे ताको मिक्स करके साइड रे रखिबा। एपटे किछि चलंतु मसला बनै नबा। मसला बनेया पई मो गोटे सिलबटा रे अल्प गोलमरीच अल्प गुजराती को भलसे मिक्स करके आमे तार गोटे पाउडर बनै के साइड रे रखिबा। छेनापोड़ बनैबा पई मो एठी मार्केट वाला पैकेट क्षीर नहीं। आपण जदि घर को क्षीर मगाउछंती ताले आपण से क्षीर मध्य नहीं परिबे। मो एठी क्षीर गरम करबा पई मो एठी मोटा कढ़ईटे नहीं। आपण मोटा पात्रटे जे कोनसी नहीं परिबे। क्षीर सबु एथरे आमे ऐड करबा। मो एठी 2 लीटर क्षीर नहीं। आपण क्वांटिटी हिसाब रे बेसी कम करि परिबे। ध्यान रखिबे जेते बेले क्षीर नेबे फुल फैट वाला क्षीर नेबे। जति पई कि हमर छेनाटा भल आसीबो। एठी आमे सब क्षीर को ऐड कर सला पोरे आमे क्षीर को भलसे गरम करबा। गरम करके ध्यान रखिबे बेसी समय फुटेबेनी। जेमिति कि गोटे फुटा आसीबो क्षीरर सेतिके आमे गरम करबा। तो एई भली भाबरे धीरे धीरे स्पैचुला को चलाउथिबे। जमा भी स्पैचुला बंद करबेनी। एठी देखुथिबे क्षीरर बबल्स आसीबा आरंभ हो गलानी। तो ध्यान रखिबे क्षीर टिके फुटी आसिले गैस फ्लेम को स्लो कर देबे। तो एठी क्षीर आमर भलसे फुटी आसीची। एबे आमे गैस फ्लेम को स्लो कर देबा। एठी आमे ऐड करबा प्रथम रु आमे जो भिनेगार सहित पानी मिक्स करके आमे रखिथिले भिनेगार पानी को आमे अधा अधा एठी ऐड करबा। एका बेले सब को ऐड करबेनी अधा अधा ऐड करबे। तापरे किछि समय आमे स्पैचुला रे एम्ति मिक्स करबे। देखिबे धीरे धीरे छेना छिंडिबा आरंभ हो जिवो। पुणी आमे बाकी भिनेगार रो पानी को आमे ऐड करबा। एई भली भाबरे 2 थर रे मो एम्ति ऐड करिछि। देखंतु छेना केते सुंदर भाबरे छिंडी आसिलानी। तो एई भली भाबरे धीरे धीरे स्पैचुला को मिक्स करिवे। एई छेना को ना बेसी समय फुटेइबेनी। काहेकि ना जदि छेना को बेसी समय फुटेइबे छेना हमर टाण हो जिवो। तो छेना जेमिति नरम रहिबो सेति पई ध्यान देबे। एई भली भाबरे देखंतु कौलिया छेना हमर बनेक रेडी हो जाइछि। एबे गैस रो फ्लेम को बंद कर देबा। बंद कर देकी आमे सब छेना को आमे छांकी नबा। छांकीवा पई आमे गोटे स्ट्रेनर नै चंदी। सेथिरे आमे छेना को भलसे छांकी सल्ला परे एई छेना पानी को आपण रखिकी यूज कर परिबे। जे कोनसे तरकारी रे मध्ये यूज कर परिबे किबा अटा चकटा रे मध्ये यूज कर परिबे किबा आपण कांजी मध्ये बनै परिबे किबा छेना पानी को शरबत भाबरे मध्ये पी परिबे। तो एठी मो छेना पानी को गोटे ग्लास रे मो सेपरेट कर दोचे। एठी ग्लास रो मेजरमेंट नैछि मो एठी हाफ ग्लास पाखा पाखी हबो। तो एई छेना पानी को मो एम्ति काढी की अलगा साइड रे रखिछि। एई जो गरम छेनाटा रहिला आमे एथिरे ठंडा पानी देकी आमे छेना को धोई दबा। जेहेतु सेथिरे आमे विनेगार ऐड करिथिले तार विनेगार रो स्मेलटा पळेबो। तापरे हमर छेनार कुकिंग प्रोसेसटा बंद हो जिवो। एई छेना को बेसी चुपुड़ीबेनी छेनाटा ओदालिया रहिबो। तो एई भली भाबरे ठंडा पानी ऐड करके छेना को धोई सल्ला परे छेना को प्रथमे आमे गोटे जगह रे मापी नबा। तापरे जेकी आपन को मेजरमेंट ठीक आसीबो। एठी मो गोटे कप रे मापुची। देखंतु एम्ति पूरा प्रेस करके छेना को मापी कि नेबे। जे कोनसी गिना किबा कप रे सेट करिवे। आपण देखिबे केते कप हमर छेना होउची। जेहेतु आमे 2 लीटर क्षीर नैथिले तो एठी प्रथमे आमे गोटे कप छेना ऐड कले। एठी 2 कप हैला। एठी 3 कप रो टिके कम हैला। धरि नियंतु 3 कप छेना। तो 3 कप छेना रे आमे एठी 6 चामच सुजी ऐड करबा। एठी ध्यान रखिकी आपण सुजी को ऐड करिवे। गोटे कप रे 2 चामच से भली भाबरे 3 कप छेना रे आमे 6 चामच सुजी एठी ऐड करिसेंती। मिठा पई मो एठी गुड़ व्यवहार करिछि। आपण चाहिले चीनी मध्य व्यवहार करि परिबे। किंतु आमे आज गुड़ छेनापोड़ा बनेबा। तो गुड़ मो एठी स्वाद अनुसार 1.5 कप नैछि। जो कप रे मापिकी आमे छेना नेले सेई कप रे आमे 1.5 कप आमे गुड़ नैचंती। एठी मो एक्स्ट्रा गोटे चामच अमूल पाउडर ऐड करिछि जोटा कि टिके टेस्ट टिके भल आसीबा पई। एबे आमे सब जिंस को मिक्स करके हाथ साहाय्य रे एभली भाबरे चकटिबे। आपण जदि चाहिबे चामच रे चकटि परिबे किंतु हाथ रे जदि चकटिबे ना छेनार टेक्सचरटा भल आसीबो। दर्शक बंधु आजिर रेसिपी जदि आपण माने को पसंद आसीबो बिंदुरोसई चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित छोटिया लाइक कमेंट शेयर करिवे। फेसबुक पेज रे देखुतिले फॉलो करिवे।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଛେନାକୁ ଏମିତି ଚକଟି ନେବେ ଯେମିତି ତାର ଟେକ୍ସଚର ସୁଜି ଦାନା ଭଳି ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଶୁଖିଲା ହେଇ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଛେନା ପାଣିକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ଛେନା ପାଣିକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଛେନା ପାଣିକୁ ଏକା ବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଛେନା ପାଣି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲିଡ୍କୁ କଭର୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସୁଜି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ନା, ସୁଜିକୁ ଟିକେ ଫୁଲିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏପଟେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛେନାପୋଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ଟି ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଳପତ୍ରକୁ ଏମିତି କାଟିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଳପତ୍ର ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଳପତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସେ ମାର୍କେଟରେ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଟିକି ମୁଁ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବଟର ପେପର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାଳପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ ନା ତାର ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଶାଳପତ୍ର ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେନାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକି ଛେନା ପାଣି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଛେନା ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଛେନା ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଛେନାର ଟେକ୍ସଚରକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଶୁଖିଲା ରହିବନି କି ବେଶୀ ପାଣିଆ ରହିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟେକ୍ସଚରକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆପଣ ଛେନା ପାଣିକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ବନାଯାଏ ବିନା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ ବନାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ ଛେନାପୋଡ଼ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଘିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବି, ତାର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲ ଆସିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମାର୍କେଟ ବାଲା ଛେନାପୋଡ଼ର ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ଆସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ପିସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟେକ୍ସଚର ଏମିତି ରହିବ, ବେଶୀ ପତଳା ରହିବନି କି ବେଶୀ କାଠୁଆ ରହିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଜିରେ ଆପଣ ମାପିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଟ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଆମେ ଶାଳପତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଘିଅ ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା। ତ ଶାଳପତ୍ରର ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ପୁରା ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଳପତ୍ର ନାହିଁ ତ ଆପଣ କଦଳୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଆମେ କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ବଟର ପେପର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଛେନାପୋଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ବନେଇବେ ସେ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋଟା ପାତ୍ର ଦେଖିକି ନେବେ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଛେନାପୋଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମୋଟା କଢ଼େଇ କିମ୍ବା ମୋଟା ଜାଗାଟେ ନେବେ। କଢ଼େଇକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଗରମ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ରଖିକି ତାପରେ ଛେନାପୋଡ଼ ରଖିବା। ଆଉ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାଳପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କିଦେବେ। ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ବାଲା ଉପରେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆସିବ। ଏବେ ଲିଡ୍କୁ କଭର୍ କରିକି ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଛେନାପୋଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛେନାପୋଡ଼ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ହାଇ ରଖିବେ, ତାପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। এইভাবে ভাবে ঘণ্টেরু 1.5 ঘণ্টা টাইম লাগিଯିବ। ମୋର ଏଇଠି 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ଛେନାପୋଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଥଣ୍ଡା କରିବେ, ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ଜମା ବି ବାହାର କରିବେନି। ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। तापर देखंतु आपणक सामने रिजल्ट केते सुंदर भावरे मार्केट स्टाइल रे आउ कलर भी बहुत बढ़िया आसी, बहुत सुंदर भावरे बढ़िया से पोड़ी। गुड़े जेहेतु बना है तार कलर टिके अलग आसी आ बहुत नरम है। काटिकी आपण मानक देखा देखु केते सुंदर भाव छेनापोड़ आम बनिकी रेडी हो जाइए। आ बहुत नरम हवा सहित जुसी होता। आपण मैंने निश्चित भाव घरे ये भाव बन पारे। आगक रथयात्रा आसूची, निश्चित भाव घरे ये भाव छेनापोड़ बनातु, जगन्नाथ पाखे भोग लगातु, समस्त खुआतु। आज रेसिपी जदि आपण मानक पसंद आसी बिंदुरोसई चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर कमेंट करेंगे। फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो करेंगे। पुणी देखा नुआ रेसिपी रे। रहुची नमस्कार।